شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفعها بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebuah kata-kata yang sering banget kita dengar. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kita sering berucap alhamdulillahirabbil alamin. Tapi mungkin di antara kita, mungkin nyuwun sewu, ada yang masih belum hafal artinya itu. Bahkan pengucapannya aja mungkin masih salah. Al-ha bukan al-ha. Ha pakainya alhamdulillahirabbil, pakainya ain, alamin. Karena kalau pakainya alif, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah Tuhan yang sakit. Nah, artinya jadi beda Pak Bu. Tuhan yang sakit. Padahal maksud kita baik, pengen memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi artinya jadi beda. Maka dari itu latihan baca ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta, seluruhnya ini yang punya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hambanya Allah wajib memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqomah yang berada di sini, masih bisa mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan bisa mendengarkan kultum kuliah 7 menit. Alhamdulillah. Yang kedua, sholatu wassalamu ala rasulillah. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau beserta para perjuangan beliau beserta para sahabat-sahabatnya, kita semua dapat berkumpul, dapat menikmati nikmatnya Islam hingga sampai saat ini. Jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan sebuah hadis ya, tapi sebelum saya menyebutkan sebuah hadis, ini yang dipakai Ustadz Fali, namanya apa Pak? Sorban. Ustadz Fali loh ya. Ya sama saya. Itu namanya sorban. Ada nggak ketika tatkala ini kan kayaknya suatu yang baru nggih Pak Bu. Tatkala melihat suatu yang baru, aduh aliran opo iki. Ada nggak Pak? Meh ngebom ngendi yo iki yo. Itu baru sorban Pak. Belum lagi nanti mungkin di Tanah Mas mungkin ada yang pakai, yang perempuannya pakai cadar. Aduh, nek ngebom ketoke omahku kena ra yo. Jamaah rahimakumullah, kita nih coba belajar lagi, sama-sama belajar Pak Bu. Kita ini ada beberapa dari kita atau kerabat kita atau keluarga-keluarga kita yang lainnya, teman-teman kita ini sayang sama Nabi kita, cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum kenal dengan sunnah-sunnah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak sorban ini diikatkan di kepala atau diselempangkan, itu merupakan sunnah dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cadar merupakan sunnah juga dari istri-istri Nabi, itu pakai cadar semua, gitu. Makanya tatkala ada seseorang yang memakai cadar, kita walaupun kita belum pakai cadar, paling enggak kita enggak ngebenci gitu. Aduh, kok ono ninja nih gini. Paling enggak kita enggak ngebenci. Kita harusnya malah terpacu gitu.
insya Allah suatu saat saya bakal ngelakuin sunnah tersebut gitu ya, walaupun sekarang belum bisa gitu. Nanti insya Allah 5 tahun 10 tahun ini bapak-bapak ini pada pakai sorban semua gitu ya. Saya pengen Pak Bu jamaah rahimakumullah, ini dibentuknya yayasan di sebelah ini, tujuan salah satunya itu apa Pak Bu? Saya pengen kita sama-sama itu masuk surganya Allah bareng-bareng gitu, Pak. Kita nih, saya ini nggak apa ya, kurang berkenan kalau misalnya masuk surga itu sendirian gitu loh. Semoga nanti itu di surganya itu ada komplek yang namanya Tanah Mas gitu kan. Ya gak Pak Bu? Di surga itu kindaan bapak iki loh, kindaan ibu iki gitu. Itu Pak. Tapi ingat, tatkala kita ini udah bertekad kuat nggih, percuma Pak rasanya tatkala yayasan itu udah punya tujuan, yayasan akan mengajak seluruh warga Tanah Mas, bahkan seluruh orang Semarang mungkin, untuk apa? Untuk masuk surganya Allah. Tekadnya udah kuat tuh, tapi yang diajak males-malesan, itu percuma Pak gitu. Jemaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah berkata, beliau tuh pernah berkata apa Pak Bu? Dalam sebuah hadis, ini riwayat An Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW hufatil jannah bil makarih. Nih, hufatil jannah bil makarih. Surga ini diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau mau masuk surga itu pasti ada ujiannya, pasti. Gak ada orang yang nurutin syahwatnya, orang yang nurutin nafsunya. Bayangkan, orang yang nurutin nafsunya, dia hanya memikirkan apa? Hanya memikirkan perutnya sama yang di bawah perutnya. Itu aja yang dipikirkannya. Tapi beda, ketika kita udah niatnya mau masuk surga, kata Nabi kita SAW, surga itu diliputi dengan hal-hal yang gak menyenangkan. Lalu apa tambahan dari Nabi kita? Wahufatin nar bisyahwat. Dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang berbau syahwat, yang banyak syahwatnya, yang menyenangkan. Ya, kalau misalnya kita mau masuk neraka gampang, gitu, mau masuk neraka nih, kita ngelakuin aja hal-hal maksiat. Kita fokus, udah nggak usah fokus ke yang lainnya. Kita fokus gimana caranya menyenangkan perut kita sama menyenangkan yang di bawah perut kita. Udah itu aja, pasti kita masuk neraka. Tapi kalau mau masuk surga tadi, surga itu berat Pak Bu. Ya, kita harus ikut bener-bener sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad, Nabi kita adalah orang yang dijamin masuk surga. Dan 10 sahabat yang lainnya, Pak, nih Pak Bu, kita ini udah tahu bahwasanya ada orang-orang yang dijamin masuk surga, yang dijamin dari Allah untuk masuk surga. Salah satunya siapa? Nabi Muhammad SAW dan beserta para 10 sahabatnya. Jadi kita udah ada patokan nih beragama, ya enggak? Aku kalau mau masuk surga, aku jiplak persis apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan aku akan mengkopi persis apa yang dilakukan oleh sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa copy persis? Karena mereka yang udah dijamin masuk surga, ya enggak? Sedangkan kalau kita mau mengcopy, misalnya nih saya, aku akan mengcopy persis apa yang dilakukan oleh Rohmat misalnya. Yang jamin Rohmat masuk surga siapa? Rohmat kan belum dijamin masuk surga. Aku akan mengcopy persis apa yang dilakukan oleh kepala sekolahku dulu. Yang jamin kepala sekolahku masuk surga siapa? Kan nggak ada, gitu. Makanya ini kita udah ada nih. Orang yang udah dijamin surga, dijamin untuk masuk surganya Allah. Allah sendiri yang menjamin. Maka kita kopilah persis apa yang dilakukan. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu jamaah kali ini, mohon direnungkan ini sebentar saja. Kita ini sekarang udah menginjak waktu Ramadan, bulan Ramadan. Sebentar lagi, mungkin masih lama ya, kita akan lebaran. Ya, kita akan lebaran.
Biasanya di sini Pak, biasanya itu tatkala ketika kita nih, keluarga kita, waktu lebaran apa yang dilakukan? Kebanyakan kan mesti pulang kampung. Ya kan? Kebanyakan kita dari kita tuh mesti pulang kampung. Itu udah merupakan tradisi. Boleh-boleh aja kita pulang kampung, menjalin silaturahmi, nggak masalah gitu. Ya. Tapi saya mengajak di sini untuk gimana ya? Mengubah kembali mindset kita. Gimana sih, saya tanya, gimana sih perasaan kita kalau kita tuh pulang kampung itu gimana perasaan kita? Kita seneng banget kan? Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi sama ibu saya bisa ketemu lagi sama orang tua saya, bisa ketemu lagi sama anak-anak saya, saudara-saudara saya yang lainnya. Kan perasaan kita di situ seneng banget kan? Ya nggak Pak, Bu? Ya. Nah, saya di sini mengajak kembali Pak, Bu, agar apa? Agar kita ini bisa kumpul lagi, bukan hanya di dunia. Sekarang mindset kita diubah. Gimana caranya biar kita bisa kumpul lagi di surganya Allah, gitu Pak. Kita senang banget bisa kumpul di dunia, tapi masa kita nanti nggak senang apabila kita masuk surga terus ada saudara kita yang belum masuk surga gitu. Coba mindsetnya dirubah gitu. Aku pengen nyelamatke keluargaku. Jadi aku pengen ngajak semuanya itu ke surga. Aku seneng kumpul sama kamu, aku seneng kumpul sama keluargaku. Tapi please jangan kumpul di sini aja gitu. Please kita harus bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila salah murni dari kesalahan saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.